Oi, gente, eu sou a Letícia Parks, sou militante do MRT, organização irmã do Left Voice no Brasil, e também do Quilombo Vermelho, um coletivo de negras e negros do MRT e independentes. Do Brasil, a gente envia uma saudação a esse importante debate sobre Black Lives Matter, luta de classes e revolução. A luta das negras e negros no coração do imperialismo reverbera pelo mundo inteiro, e não podia ser diferente no Brasil, o país com mais negros fora do continente africano. No ano passado, a luta por justiça, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor e George Floyd, entre tantos outros assassinados pela polícia e pelos racistas, se fez sentir também aqui no Brasil, em especial após o caso do João Alberto Ferreira Freitas, que morreu assassinado por seguranças dentro de um supermercado. A gente sabe e sente de todas as formas possíveis que a polícia está a serviço da burguesia e da ordem capitalista. No Brasil, a polícia mata uma pessoa negra a cada 84 minutos. E mais do que nunca, a gente precisa lutar contra o racismo a partir de uma perspectiva de independência de classe revolucionária e internacionalista. Isso significa também ser incondicionalmente anti-imperialista. Recentemente, o Biden, o mesmo presidente que aconselhou a polícia a atirar nas pernas de negras e negros ao invés de no peito, e a Kamala Harris, a primeira vice-presidente negra da história, bombardearam a Síria, reafirmando que o Partido Democrata é o partido das invasões e da violência imperialista, e fazendo de Harris a primeira mulher negra a bombardear a Síria. Por isso, a nossa luta não é por negros no poder capitalista matando árabes e outros negros. A gente luta para que a gente se organize nas comunidades e nos locais de trabalho, para que sejamos milhares pelas ruas. Uma luta de negras e negros nos Estados Unidos que pode ser parte da força da luta de todos os oprimidos do mundo contra o imperialismo. As consequências da pandemia têm sido sentidas com mais intensidade por negras, negros, latinos. Nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo inteiro, as negras e negros estão nos trabalhos mais precários, com menores salários e piores condições de trabalho, o que significa hoje estar mais exposto à contaminação por Covid-19. São os mesmos trabalhadores que fazem toda a sociedade funcionar, os que podem derrotar esse sistema capitalista de miséria e opressão sob o qual a gente vive. Organizar a luta contra o racismo é decisivo para unificar as fileiras da classe trabalhadora e golpear a burguesia racista e imperialista em todos os cantos do mundo. Desde a luta contra a escravidão e contra os senhores de escravos, a luta negra era internacional. Hoje, ela deve ser internacional e revolucionária. Bonjour camarades, je m'appelle Philippe Alcoy. Je suis membre du courant communiste révolutionnaire du nouveau parti anticapitaliste en France et je voulais avant tout vous envoyer une chaleureuse salutation pour votre événement qui va discuter de cette question de la lutte contre le racisme, et la question noire, la révolution et la lutte des classes contre le capitalisme. C'est un événement et c'est une question très importante pour plusieurs pays dans le monde, notamment dans les pays impérialistes tels que les États-Unis, mais aussi la France. Il faut savoir que à la fin, au début de l'été, et au moment de la lutte contre l'assassinat de George Floyd aux États-Unis, ça a eu un impact important en France en relançant le mouvement et la mobilisation contre les violences policières racistes ici en France. Parce que autre chose qu'il faut savoir, c'est que la classe capitaliste ici en France, qui a colonisé une grande partie de l'Afrique, veut nier son racisme, veut nier qu'il existe un problème de racisme contre les Noirs, les Arabes et les musulmans et les étrangers en général en France, en disant que la question noire aux États-Unis est quelque chose de propre seulement aux États-Unis et qu'en France ça n'existe pas. Or, le truc qu'il faut dire clairement, c'est que la France a colonisé des millions de Noirs en Afrique, qu'elle a participé de l'esclavage des millions de personnes à travers le monde, du commerce d'esclaves, qu'elle a écrasé dans le sang les révoltes et les luttes pour l'indépendance contre l'oppression nationale en Afrique, et qu'aujourd'hui encore, l'État impérialiste français utilise
le racisme pour diviser les travailleurs et les exploiter en général. La France maintient les pays d'Afrique sous la domination de l'impérialisme français. Elle maintient encore des colonies en Asie, en Océanie et en Amérique. Donc, cette question, elle n'est pas propre de l'oppression du peuple noir, elle n'est pas propre aux États-Unis, elle est aussi très importante et joue un rôle central dans la domination des classes ici en France. C'est pour ça que cette discussion que vous allez avoir, cette discussion que vous avez aujourd'hui, elle est fondamentale non seulement pour la lutte pour les droits du peuple noir aux États-Unis, mais pour les droits du peuple noir en général dans les pays impérialistes, mais aussi dans d'autres pays où ce sont les Noirs qui font partie écrasantes de la classe ouvrière et qui font partie des couches les plus exploitées de la classe ouvrière et de la société en général. Donc c'est pour ça que je vous envoie à nouveau une chaleureuse salutation et la lutte continue de votre côté, mais aussi de ce côté de l'Atlantique. Hi comrades, my name is Yara and I am a member of the Socialist Workers Movement here in Mexico, part of the Trotskyist fraction, the international current that impulses the network of La Izquierda Diario. I want to send a warm greeting to the panel of Black socialists organized by Left Voice, a panel of enormous importance because of the magnitude and the effect that the Black Lives Matter mobilizations have around the world. From Mexico, we want to tell you that it is not necessary but urgent to unify the workers' struggle with the Black struggle, because the Black, Latino, and migrant working class has only one enemy, the capitalists and their parties. Because that imperialist knee that assassinated George Floyd and murders blacks in the United States is the same that persecutes and murders migrants, criminalizes youth, and disappears and assassinates women in my country. It's the same imperialist knee that reserves for women and indigenous migrant workers in Mexico the worst jobs and the lowest wages. And it's the same one that imposes policies of subordination, plunders natural resources, and unloads the capitalist crisis on the backs of all Latin American and the world workers. The struggle for better wages and effective unionization must be fought by the big unions, but also by the workers as a whole. We have to build the unity of the multiracial and migrant working class on both sides of the borders and organize independently of the capitalists and their parties. This is why the Trotskyist fraction in our countries fight for a revolutionary party of the working class and for raising a socialist and revolutionary policy with an internationalist and anti-imperialist perspective to confront the attacks of the capital. If the bourgeoisie organizes internationally, so must our class, uniting what the capitalists have divided and regaining confidence in our own forces to push and deepen the struggle for everything that we deserve. Only in this way we will put an end to the oppression, the racism, and the capitalist exploitation and violence. All the internationalist solidarity with the Black and the working class struggle.